अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने चंद सहाफ़ियों से बात करते हुए अब से चंद घंटे पहले ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान के खिलाफ तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस भेजेगी। सवालों के जवाब में उन्होंने ये भी माना कि सिकंदर सुल्तान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाया था, बिकॉज़ उस वक़्त एक डेडलॉक था, यानी इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर उन्हें लगाया गया था। उन्होंने भी माना कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा वो नहीं भेजना चाहिए था, वो गलती थी उनकी। अगर एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ जैसे ही उनकी ये प्रेस टॉक सामने आई, पीएमएलएन की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बहुत ही फायरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 30 दिनों के अंदर-अंदर पहले तहरीक इंसाफ जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और शायद इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो जाएँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, लेकिन इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो भी है, जहाँ 9th दिन पे आज 18 अप्रैल है और 10 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपना हल्फ उठाया, लेकिन 9th डे पे भी शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट नहीं बना सके। वहाँ मसलसल एक डेडलॉक है, जिसके बारे में पहले एक आम तासुर ये था कि डेडलॉक सिर्फ इसलिए है कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जेयूएफ के साथ सीटों का, ये कैबिनेट का जो है अरेंजमेंट वो प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन अब ये बात समझ आ रही है कि खुद पीएमएलएन के अंदर जो दो धड़े हैं, यानी एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का धड़ा और दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का धड़ा, उनके दरमियान भी बड़े डिसएग्रीमेंट हैं इस कैबिनेट के हवाले से। और फिर सिर्फ कैबिनेट ही नहीं है, यहाँ पर गवर्नरशिप्स भी हैं, यहाँ पर स्पीकरशिप्स भी हैं, यहाँ डिप्टी स्पीकरशिप भी हैं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी पोजीशंस हैं जिसके ऊपर बहुत मुसीबत जो है वो बनी हुई है। इसी तरह से मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ने एक दिन पहले, डेढ़ दिन पहले जिस किस्म के कमेंट्स पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के फ्लोर में अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक के हवाले से दिए हैं, वो भी अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी एक परेशानी है कि इस सारी चीज़ का, इस पूरी सूरत हाल का, इस पॉलिटिकल ढांचा जो है, इसके अंदर जो तज़ादात और कॉन्ट्रडिक्शन है, इनका होगा क्या आखिर? लेकिन एक-एक करके हम इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाएँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पोजीशन है उसके ऊपर, कि उन्होंने कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान के खिलाफ एक रेफरेंस भेजेंगे, और ये माना कि उनकी अपॉइंटमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन पे हुई थी। और ये भी उन्होंने कहा वहाँ पर, इट इज़ हिज ग्रेटनेस, कि उन्होंने कहा कि हमने जो रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ भेजा था, हमारी हुकूमत ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा था, वो हमें नहीं भेजना चाहिए था। अब इन चीज़ों की बड़ी सिग्निफिकेंस है। सिकंदर सुल्तान साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजने का बज़ाहिर एक्सप्लेनेशन तो ये है कि उन्होंने डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज़ उनको इलेक्शन के हवाले से करवानी चाहिए थी, आईन पाकिस्तान की रूह से इलेक्शन कमीशन को हर वक़्त ये तैयार होना चाहिए। कोई हुकूमत किसी वक़्त भी फ़ॉल कर सकती है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक फ़ौज को हर वक़्त जंग के लिए तैयार रहना होता है। कोई फ़ौज अगर जंग हो जाए तो ये नहीं कह सकती कि हम तो अभी जंग के लिए तैयार नहीं थे, हमें तो 6 महीने चाहिए जंग की तैयारी के लिए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी ज़िम्मेदारी ये है कि वो हिम्मतन हर वक़्त जो हैं वो तैयार रहें इलेक्शन करवाने के लिए, और जिस वक़्त शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोटिस पे उनको इलेक्शन करवाना हो, जबकि आपको बाय इलेक्शन 60 दिन में करवाने होते हैं, आपको एक जनरल इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाना होता है, तो उनको उसके लिए तैयार होना होता है। तो बेसिक जो रेज़न दतौर और जो रीज़न है, जो आर्गुमेंट है, वो तो यही होगा। लेकिन राजा सिकंदर सुल्तान साहब के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक उनके बारे में जो शकूक हैं, वो बहुत अरसे से पैदा हो रहे थे। वो शकूक तो डस्का और सियालकोट में के इलेक्शन पे जिस तरह से उन्होंने बड़ी मुस्तैदी दिखाई, बड़ी उन्होंने एक चाबुदस्ती दिखाई, बहुत एफिशिएंसी, बड़ी कॉम्पिटेंस दिखाई, बिल्कुल ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके लिए इस बाय इलेक्शन से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं थी उस वक़्त। तो उससे पहले भी जो बदगुमानियाँ थीं, उससे पहले भी जो सस्पिशंस थीं, जो शकूक थे, वो उससे पहले भी थे, लेकिन वो मंज़र आम पे नहीं आ रहे थे। डस्का और सियालकोट के इलेक्शन में सिकंदर सुल्तान साहब ने जिस किस्म की ओवर एफिशिएंसी दिखाई हुकूमत के खिलाफ, उसके बाद उनसे एक्सपेक्टेड था कि इसी किस्म की एफिशिएंसी वो और जगहों पे भी दिखाएँगे। लेकिन जब उनके ऑफिस से सिर्फ 1 किलोमीटर के दूर सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लोगों की खरीदो-फरोख्त हो रही थी, और ये चहमगोइयाँ सियासी हलकों में गर्दिश कर रही थीं कि किस तरह से एक जहाज़ कराची के किसी एक छोटे से हवाई अड्डे से उड़ के इस्लामाबाद पहुँचा, उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए लाए गए, और खरीदो-फरोख्त हो रही है एमएनए हज़रात की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की, और जिसके बारे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिसके हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ें लिखी थी। तो किसी भी स्टेज पे, और फिर उस हवाले से हुकूमत ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी भेजा टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कान पे जूं नहीं रेंगी, तो ये भी एक इशू है। उसके अलावा अब ये भी है कि 2018 से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बार-बार इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड करती थी, ये रिक्वेस्ट करती थी कि फॉरेन फंडिंग जो केस है, जो सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस है, जो फंडिंग केसेस हैं पार्टी के, उसमें तीनों बड़ी सियासी जमातें, जिसमें पीएमएलएन है, जिसमें पीपीपी है, इन सब के फंडिंग केसेस को भी साइड बाय साइड देखा जाए, ताकि अगर किसी एक पार्टी की
फंडिंग के अंदर मिस्टेक्स हैं, इर्रेगुलरिटीज़ हैं, खिलाफ ज़ाब्ता कोई चीज़ हुई है, तो बाकी पार्टीज़ का भी आप देख लें कि उन्होंने किस तरह से किया है, बिकॉज़ कैंपेन फंडिंग को ट्रांसपेरेंट तरीके से करना तो एक नई चीज़ है पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी उस हवाले से पेशरफ्त नहीं दिखाई, जबकि वो सिर्फ़ उनका तमाम तर फ़ोकस जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ पे रहा है। तो इस हवाले से बदगुमानी थी। अब ये रेफ़रेंस जो भेजा जाएगा और ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में भेजा जाएगा, ये रेफ़रेंस कामयाब होता है, ये नहीं कामयाब होता, ये एक अलग डिबेट है। सूरत-ए-हाल ये हो चुकी है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान जो हैं उनके ऊपर कम से कम पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका ट्रस्ट बिल्कुल ही उठ चुका है। और ये वो जमात है जो 3 सूबों में प्रेज़ेंट है, जिसके साथ करोड़ों लोग खड़े हैं, जिसने पिछले इलेक्शन में पौने 2 करोड़ वोट लिए थे। तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है कि वो खुद ही इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज लेगेसी रिज़ाइन कर दें, जब उन पे ट्रस्ट ही नहीं है सबसे बड़ी सियासी जमात को। और फिर जिस तरह से मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उनकी डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उससे वो और ही ज़्यादा मुतनाज़े हो गए हैं, उससे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली कि 2 सियासी जमातें पीटीआई और पीएमएलएन, जिनका इस सियासी अखाड़े में बुनियादी तौर पे हेड ऑन क्लैश है, कोलिशन है, उनमें से एक उनके साथ खड़ी है और एक उनके खिलाफ खड़ी है। तो उनकी जो हैसियत है, जो लोग एक आम आदमी की नज़र में, मीडिया की नज़र में या देखने वालों की नज़र में, वो तो बड़ी मुतासिर होती है, कंट्रोवर्शियल होती है, मुतनाज़ होती है। और बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कोई भी इंसान कि वो शायद खुद ही ये सोचें कि मुझे रिज़ाइन करके इस सिचुएशन से जो है निकल जाना चाहिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ वो जो भी डिसीजंस करेंगे, डायरेक्टिव्स देंगे, फ़ैसले करेंगे, वो फ़ैसले हमेशा शक की नज़र से देखे जाएँगे और ये उनकी ज़िंदगी का और उनके टाइटल और उनके ऑफ़िस का मसला नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगी, उनके मुस्तक़बिल और मुल्क की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो उसमें एतमाद है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐन मुमकिन है कि राजा सिकंदर सुल्तान जो हैं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द लेगेसी में और इन द नेशनल इंटरेस्ट एक फ़ैसला करें कि मुझे ही जो है इस सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए। अब हम कई दिनों से मसलसल बाज़ हलकों से रोज़ ही एक सुनते हैं, कहीं कोई टॉक होती है, उसमें सुनते हैं कि हमने पीटीआई की हुकूमत को बचाने के लिए या उसको फ़ाल बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की और हमने कितनी एफ़र्ट की, उनको ये भी सिखाया, उनको वो भी सिखाया। लेकिन अब जब हम ये देखते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी किसी के रिकमेंडेशन पे लगे और हम ये देखते हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा, और ये बात पहले भी लोगों को पता थी, लोग कहते नहीं थे, लेकिन अब ज़ाहिर है इमरान खान ने भी इसका एडमिशन कर लिया है कि किसी की खातिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर थी या उसके अंदर इतनी इंटरवेंशन थी या वो इतना दबाव में काम कर रही थी कि उन्होंने वो लड़ाइयाँ भी पिक कर लीं जो उनकी लड़ाइयाँ नहीं थीं, और इस लड़ाई के नतीजे में जुडिशरी के एक बहुत बड़े हिस्से से, लीगल कम्युनिटी से, बार एसोसिएशंस के साथ उनका हेड ऑन कोलिजन हुआ और उनका जो इमेज है और जो साख उनकी है सियासी, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। तो इससे तो फिर ये पता चलता है कि जब ये कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ हमारे कहने पे नहीं की, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कुछ किया। अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 8 चीज़ें या 7 चीज़ें किसी के कहने पे की और 2 नहीं की, तो वो 2 चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट थी, ये एक लम्हा-ए फ़िक्रिया है। बहरहाल आई लीव दिस सिचुएशन ऑन दिस। अब आ जाते हैं मोहतरमा, थोड़ा-सा मैं ये पहले बता दूँ इससे पहले कि मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने दावा किया कि तहरीक-ए-इंसाफ 30 दिनों के अंदर-अंदर जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। उससे पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि एक अजीबो-गरीब किस्म का डेडलॉक जो है, वो लाहौर में डेवलप कर गया है, जहाँ 197 वोट लेकर जिस तरह से वो वोटिंग हुई वॉयलेंस के साथ पंजाब की असेंबली के फ्लोर में, वो तो आप सबने देखी, लेकिन हमज़ा शरीफ बहरहाल वहाँ पर अपने आप को चीफ मिनिस्टर मुंतखब करा चुके हैं पुलिस की मदद से और उन 24 पीटीआई के मुनर्रफ अरकान की मदद से, जो 63 एक ही ज़द में आते हैं। बहरहाल वो वहाँ पे मुंतखब हो चुके हैं, जो अब एक ग्राउंड रियलिटी है वहाँ की। लेकिन वहाँ के गवर्नर, जो पीटीआई के नॉमिनेटेड गवर्नर हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, अब उन्होंने चीफ मिनिस्टर को हल्फ देने से माजूरी कर ली है, इनकार कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि वो तब तक हल्फ नहीं दे सकते, बिकॉज़ उनकी आईनी ज़िम्मेदारी है कि पहले वो ये क्लैरिफ़िकेशन ले लें, वज़ाहत कर लें कि ये जो प्रोसेस हुआ, क्या ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल था, और कोर्ट का जो डिसीजन था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके एन मुताबिक हुआ। और उसमें उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट भी तलब कर ली है, और उन्होंने सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली जो है पंजाब, उनकी रिपोर्ट भी तलब कर ली है, और वो उसका एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं कि जिस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल थी? स्पेशली उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसमें पुलिस को यही कहा गया था कि वो बाहर हिफाजत करेंगे पंजाब असेंबली की, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि कल ये खबर फैल गई थी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया, उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। फिर ये खबर आई कि नहीं, ज़ाहिर है वो 15 वो एक समरी भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक, और वो समरी जो है
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने मंजूर करनी, लेकिन 15 दिन चाहिए होते हैं मंजूर होने के। वहाँ से पता चला कि ज़ाहिर है उमर चीमा जो है वो 15 दिन तक गवर्नर पंजाब मज़ीद रह सकते हैं। लेकिन आज सुबह सवेरे मुझे पता चला कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, वो अभी तक वो समरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को नहीं भेज सका। ठीक, अब ये एक सिचुएशन है लाहौर के हवाले से जहाँ एक डेडलॉक है। इसकी एक अहमियत ये भी है कि चूँकि हमज़ा शहबाज साहब को हमज़ा शहबाज जो हैं उनको टोटल कंट्रोल है पंजाब की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, इंतज़ामिया पे और वहाँ की पुलिस पे। और 21 तारीख को तो तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा होना है, जहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहुँचेंगे। तो हमज़ा शहबाज उसको डिसरप्ट करने के लिए भी, नाकाम बनाने के लिए, लोगों का रास्ता रोकने की कोशिशें भी कर सकते हैं, क्योंकि शरारती तो वो हैं ही और उनके साथ के जो इंतज़ामिया के बहुत से कैरेक्टर्स हैं वो भी खासे शरारती जो हैं वो साबित हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तसादम की पॉसिबिलिटी भी होगी। ये तो होगी लाहौर की सिचुएशन। अब हम आ जाएँ इस सिचुएशन पे जहाँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपनी बड़ी फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुस्से में तो वो होती ही हैं कई दफ़ा, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, लेकिन बड़ी उन्होंने फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने डिफेंड किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो केस आ चुका है फॉरेन फंडिंग केस, इसमें ये पार्टी 30 दिनों के अंदर अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इसी हफ्ते का डिसीजन था, उसको उन्होंने कोट किया, जिसमें कहा कि जज साहब ने लिखा है कि अगर इसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो पार्टी के खिलाफ भी इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, नतायज निकलेंगे, और फिर इसके नतायज जो हैं पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ भी निकल सकते हैं। ठीक, ये तो उन्होंने कहा, लेकिन जोर उनका दो चीज़ों के ऊपर रहा था। इस हवाले से मैं एक वीडियो पहले कर चुका हूँ, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो दोबारा देख लें। जोर उनका किस चीज़ पे था? फॉरन। उन्होंने लफ्ज़ फॉरन 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 और नॉन डिक्लेयर बहुत दफ़ा उन्होंने दोहराया। ये मैं आपको कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप सब इसको समझें, इसका खुद मुतालिया करें, मेरी वो पिछली वीडियो देख लें, और इसके बारे में पढ़ लें। हमारे अखबारात में को बहुत अच्छा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप कई रिपोर्ट्स अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जो पॉइंट समझने वाली है, जब आप लफ्ज़ फॉरेन फंडिंग कहते हैं तो एक आम आदमी के ज़हन में आता है कि शायद किसी बैरूनी हुकूमत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जैसे हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ है, या अमेरिका की एजेंसी सीआईए है, या बरतानिया की एजेंसी MI6 है, या कोई ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंडिंग की गई है जिसके पीछे कोई हुकूमत खड़ी होती है, जिसने किसी को $2 मिलियन या $5 मिलियन जो हैं किसी फंड में डाले हों। यहाँ ऐसी कतई तौर पर कोई सूरत हाल नहीं है। और जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा कंपनीज़ के नाम लेती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा यूके कंपनी, यूके पीटीआई कंपनी, फ़िनलैंड यूके पीटीआई फ़िनलैंड की बात की, पीटीआई यूरोप की कंपनीज़ की बात की, तो वो दरहकीकत उन कंपनीज़ की बात करती हैं जो उन ममालिक के कवानीन के तहत इंडिविजुअल फंडिंग्स को कलेक्ट करके ट्रांसमिट करने के लिए उन कंट्रीज़ के नेशनल लॉज़ के तहत बनाई गई हुई कंपनीज़ हैं, जिन्होंने इंडिविजुअल लोगों से पैसे इकट्ठे किए। किसी भी सूरत में किसी भी कंपनी ने कोई $1 मिलियन या $500,000 या इवन $100,000 जो हैं, इसमें पीटीआई को फंड नहीं किए हैं। ये पीटीआई ने अक्रॉस यूरोप, यूके, फ़िनलैंड, डिफरेंट जगहों पे प्राइवेट कंपनीज़ बनाई हैं, जिन्होंने इंडिविजुअल लोगों से, जिन्होंने कहीं जो मालियत उनकी है $500, $800, 1000, 1500 या $1800 जो हैं, इंडिविजुअल लोगों ने पैसे दिए हैं। कहीं पे भी कोई बड़ी कंपनी की फंडिंग नहीं है। कंपनीज़ वो हैं जिन्होंने ये पैसे कलेक्ट किए हैं और फिर एक लीगल प्रॉपर तरीके से बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में भेजें। इसी तरह अमेरिका के अंदर 2 कंपनीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं। अमेरिका में एक कानून है जिसे कहते हैं फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1934, फारा, FARA, फारा। फारा के तहत आपने कंपनीज़ बनानी पड़ती हैं जब आप किसी फॉरेन जो किसी भी फॉरेन कॉज़ के लिए आप पैसे रेज़ करते हैं, और वो जो पैसे हैं वो इन 2 कंपनीज़ ने पाकिस्तान में भेजे हैं। यहाँ जो चीज़ ज़्यादा सब्सटैंशियल समझने वाली है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी पार्टी ने आम लोगों से दुनिया भर में अपने कॉज़ की खातिर फंड रेज़िंग की है, जो कि मग़रिब का, अमेरिका का, यूरोप का तरीका है। ये और बात है कि पाकिस्तान में उसे इतना मुतनाज़ बना दिया गया है और उसको टेक्निकैलिटीज़ और प्रोसीजर्स की तरीके से उसको हिट करने की कोशिश की जा रही है। जो सब्सटैंटिव इश्यू इसके अंदर है वो ये है कि गलत क्या हुआ है? क्या गलत प्रोसीजर और टेक्निकैलिटी है, या गलत ये हुआ है कि किसी फ़ॉरेन हुकूमत ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने फंडिंग की है? यानी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है? ये वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन्स हैं जो यहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं, और ये आप सबकी, मैं समझता हूँ, ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को इसके बारे में ज़्यादा अवेयर करें, इसकी आगाही करें। तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की ज़िम्मेदारी है, उनके लोगों की, वो आपको ज़्यादा बेहतर इसमें ब्रीफ़ कर सकें, सेमिनार करें, इसके हवाले से बार-बार ब्रीफ़ करें, ताकि हर बंदे को पाकिस्तान में ये पता चल सके कि जो सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस है, इसकी हकीकत क्या है। इसके साथ ही जहाँ इर्रेगुलरिटीज़ और टेक्निकलिटीज़ का ताल्लुक है, ज़ाहिर है जब एक नई चीज़ कोई पार्टी करेगी, कोई भी करेगा, कोई भी कंपनी करेगी, उसमें टेक्निकल गलतियाँ ज़रूर होंगी।
اور اسی لیے یہ ضروری تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے بدقسمتی سے نہیں کیا کہ باقی تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں جیسے پی ایم ایل این ہے پی 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 ہے ان کی بھی جو کیمپین فنڈنگ یا فنڈنگ کی ہے انہوں نے ورلڈ وائڈ یا پاکستان سے اس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کیسے کی ہے کیا انہوں نے پراپر لوگوں سے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے چیکس کے ذریعے پیسے اکٹھے کیے ہیں کس قسم کی کمپنیز انہوں نے کریٹ کی ہیں کیا وہ اپنی فنڈنگ کا حساب کتاب دے سکتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے جو پاکستان میں میڈیا نے اٹھایا ہی نہیں کبھی اگر اٹھا تو دب گیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب ان کو پارٹیز ٹکٹ دیتی رہی ہیں تاریخ میں ماضی میں تھرو آؤٹ 90s یا 20 سال میں وہ ہمیشہ پارٹی کے چیئرمین کو یا لیڈر کو یا پارٹی کے ہیڈ کو کئی کروڑ روپے دیتے ہیں پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے سوال یہ ہے جو وہ کیسے دیتے ہیں وہ کیا بینک ڈرافٹ سے دیتے ہیں بینک چیک سے دیتے ہیں کیش دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں اس لیے پاکستان کی بڑی بڑی جو کارپوریشن جو سیٹ کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈنگ کرتی ہیں وہ فنڈنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں چیک کے ذریعے کرتے ہیں کیش کے ذریعے کرتے ہیں اور پارٹیز اس کا ریکارڈ کیسے رکھتی ہیں اسی طرح سے جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایم این اے ایم پی اے جو 10 سے 20 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے اپنے حلقے میں وہ پیسے کا کوئی حساب رکھتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خرچ ہوتے ہیں وہ کیسے خرچ ہوتے ہیں بیکاز یہ وہ ایکچوئل ایشوز ہیں جو منی لانڈرنگ کی زد میں آتے ہیں بیکاز اگر پیسہ بینکنگ سرکل سے باہر سے نکل کے خرچ ہو رہا ہے تو یہ وہ ایکچوئل کرائم ہے وہ ٹیکنیکلٹیز کرائم نہیں ہے جہاں ایک پارٹی باقاعدہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان بھیجتی ہے پھر انہوں نے اس میں ایک دبئی بیسڈ کمپنی جو ہے ووٹن کرکٹ کا بھی ذکر کیا جو جہانگیر خان ترین صاحب نے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا اس وقت بنائی تھی چونکہ یو ای کے اندر اور دبئی کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی فورن پولیٹیکل پارٹی کے لیے آپ اوپنلی پبلک فائنینسنگ یعنی پولیٹیکل فائنینسنگ اس کی نہیں کر سکتے وہاں اس کی اجازت نہیں ہے سعودی عرب میں جگہوں میں تو کرکٹ میچ کروایا گیا اور اس کرکٹ میچ کی جو پروسیڈز ہیں ان کو اکٹھا کر کے کمپنی کریٹ کی گئی جس کو ووٹن جس کا نام ہے اور اس کو پاکستان بھیجا گیا تو یہ اصل حقیقت ہے یہ وہ سبسٹینشیل چیزیں ہیں جن پہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے میڈیا کی ذمہ داری ہے اینکرز کی ذمہ داری ہے کالمنسٹ کی ذمہ داری ہے جو الیکشن آبزرورز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان فیکٹس کو عوام کے حقائق کو سامنے لائیں تاکہ عوام کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ یا جو بھی اور لوگ ہیں وہ ان کو مس گائیڈ نہ کریں ان کو ڈس انفارم اور مس انفارم نہ کریں اب آ جاتے ہیں غالباً اس ایشو کی طرف جو غالباً سب سے بڑا ایشو ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا 10 تاریخ کو عمران خان کی حکومت فال کر گئی تھی 9 تاریخ کو آج 9th ڈے ہے اس حساب سے گیون فیکٹ کہ 18 اپریل ہے اور ابھی تک جناب شہباز شریف صاحب اپنی کیبنٹ نہیں بنا سکے حالانکہ یہ جماعتیں کئی مہینوں سے ایفرٹس کر رہی تھیں عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے اور اس وقت بھی ہم نے کئی ویلاگس میں کئی پروگرامز میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب پارٹیز جو ہیں چوچو کا مربع ہے یہ ایک مکسڈ اچار ہے جو عمران خان کو ہٹانے کی خاطر تو اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن اس کے آگے کیا کرنا ہے اس کا کوئی ویژن ان کے پاس نہیں ہوگا تادیقے کہ ان کو امریکہ کی طرف سے کہیں بہت بڑی کوئی فائنینشیل ہیلپ مل جائے اور میرا خیال امریکہ اس وقت تھوڑا سا بڑا ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا پاکستان کے پولیٹیکل سین میں کو دیکھ رہا ہے بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ آنے والی پولیٹیکل تبدیلی جو ہے وہ ان کے متھے لگ جائے اور ان پہ الزام لگ جائے کہ یہ آپ ہی اس کو لے کر آئیں تو وہ بھی بڑی احتیاط سے اس وقت کم از کم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید جو مسئلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے مسئلہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے مسئلہ جے یو آئی ایف کے ساتھ ہے مسئلہ بی این پی کے ساتھ ہے لیکن اب یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مسئلہ بہت پی ایم ایل این کے اندر بھی ہے جہاں دو بڑے مضبوط دھڑے ہیں ایک شہباز شریف صاحب کا اور ان کے صاحبزادے حمزہ جو اب چیف منسٹر ہیں بن چکے ہیں پنجاب کے ان کا دھڑا ہے دوسری طرف محترمہ مریم نواز صاحبہ کا دھڑا ہے جو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا لیٹسٹ اس وقت پتہ چلا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پیپلز پارٹی کو یہ میسج دیا کیونکہ پیپلز پارٹی کو پہلے چیئرمین سینٹ پرومس کی گئی تھی اب انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ ہم بنانا چاہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اس پہ جو پہلے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں اور 2017 میں ہی جہاز لے کے پاکستان سے فرار ہو گئے تھے اس کے بعد سے وہ لیگلی ایبسکانڈر ہیں بھگوڑے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے کمپیٹنٹ آدمی اس میں خیر کوئی شک نہیں لیکن اب اور رشتہ دار بھی ہیں نواز شریف صاحب اب جب پیپلز پارٹی کے سامنے یہ مشورہ رکھا گیا تو پیپلز پارٹی نے اس کا بہت جو ہے ری ایکشن کیا ان کا بڑا رد عمل تھا وہ بڑے ناراض ہوئے اس چیز سے بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے چیئرمین سینٹ جو ہے پرفارمنس کی گئی تھی پھر پی ایم ایل ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا لیں لیکن آپ ہائی کورٹ سے اپنا فیصلہ کروا لیں ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے اسمبلی کے اندر یعنی کہ پی ایم ایل این کے اندر دھڑے ہیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں تو ہائی کورٹ میں یہ کیس لکھ گیا تھا لیکن پہلے ہائی کورٹ نے میرے فیور میں فیصلہ نہیں کیا یہ وہ فیصلہ ہے جس میں غالباً ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ اور اسپیکر کا جو ڈیسیجن ہے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا انڈر آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو پھر پی ایم ایل نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں سپریم کورٹ سے اپنے فیور میں فیصلہ کروا لیں ان ادر ورڈس ڈیڈ لاک ہے جس ڈائریکشن میں بھی آتے ہیں ڈیڈ لاک ہے جس کی اس ڈیڈ لاک کا نتیجہ یہ نکلا ہے
کیونکہ اچھا اب ہر چیز کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، صرف کیبنٹ پوزیشنز نہیں ہے، پریزیڈنٹ کس نے بننا ہے، وہاں پر مولانا فضل الرحمان بھی پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے، آصف علی زرداری بھی پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب کی گورنرشپ بھی لینا چاہتی ہے، اسپیکرشپ بھی لینا چاہتی ہے، ایم کیو ایم جو تھی وہ گورنرشپ لینا چاہتی تھی سندھ کی، اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو پریزیڈنٹشپ بھی چاہیے تھی، ان کو منسٹرشپس بھی چاہیے تھی سینٹر میں، اور ان کو پروونس کے اندر خیبر پختونخوا میں بھی ان کو پوزیشنز چاہیے تھی۔ چونکہ مولانا کو نہیں مل رہی پریزیڈنٹشپ بیکاز پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب بننا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ، اور مولانا جو ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، تو اب مولانا کی پارٹی نے کل رات سے کہنا شروع کر دیا، پہلے کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بڑے ایک مشہور وکیل ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہمارا خیال ہے کہ الیکشن جلد از جلد کرا دینے چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہیں بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمارا مقصد تو عمران خان کو ہٹانا تھا، اگر کوئی اصطلاحات کرنی ہے تو جلد از جلد کی جائیں، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بی این پی مینگل کا بھی ایک جھگڑا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے ساتھ اٹھ گیا ہے، خاص کر کے ان کو یہ اعتراض ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے بلوچستان کے اندر ان کے لوگوں کو مارا ہے اور وہاں پر ان کے لوگوں کی ہلاکتیں جو ہیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی قسم کا ایشو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محسن داوڑ اور علی وزیر جو ہیں انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے افغانستان میں پاکستان کی ایئر اسٹرائک کے حوالے سے جس قسم کی تقریریں کی ہیں یہ پہلے ممکن نہیں تھیں، اور وہاں پر جو حکمران جماعت تھی پرنسپلی پی ایم ایل این وہ خاموش رہی۔ پی ایم ایل این کی مجبوری یہ ہے کہ محسن داوڑ علی وزیر کو ووٹ ڈھونڈ کے لائیں، دو ان کے ووٹ ہیں، شہباز شریف صاحب کے پاس ٹوٹل 3 ووٹ زیادہ ہیں، تو وہ لوگوں کو ناراض کر نہیں سکتے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان کی ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جس کو بہرحال یہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائک نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی خاصی ڈینجرس ریجنل امپلیکیشنز ہیں، اور ہم افغان طالبان کی حکومت کو بھی کمزور کرتے ہیں، بیکاز افغانستان کے اندر ایک اینٹی پاکستان لابی پائی جاتی ہے اور وہ طالبان کے خلاف ہے، اور اگر ہم ایسی اسٹرائکس جاری رکھیں گے تو افغان طالبان کی جو لیجیٹمیسی ہے افغانستان کے پولیٹیکل ماڈل میں وہ کمزور ہونے لگ جائے گی، اور اینٹی طالبان ایلیمنٹ جو ہے مضبوط ہونے لگ جائے گا، اور یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، بیکاز ہماری جو 22 برس کی پولیٹیکل ہماری پوری اسٹرگل تھی اس پوری ریجن میں وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ویسٹرن جو فرنٹیئر ہے اس پہ ہمیں ایک عسکری قسم کا چیلنج، ملٹری چیلنج نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ایک بدقسمتی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے بطور افواج پاکستان کی پوسٹس پہ حملے کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں متواتر ہمارے افسران کی اور ہمارے جوان جو ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہی 7 افسران اور جوان کی شہادت ہوئی ہے، یہ بڑی ٹریجک صورتحال ہے، اور ظاہر ہے ہمارا اس پہ غصہ بالکل جائز ہے افغان طالبان کے ساتھ کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ صورتحال کو کنٹرول کریں۔ اس کے باوجود ہمیں لارجر پولیٹیکل پکچر دیکھنی پڑے گی اور افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا، بارڈر بند کر کے، اکنامک میئرس کے ذریعے، پولیٹیکل میئرس کے ذریعے، بیکاز ہم سینکڑوں طریقے سے افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم نے 2 ان کے حوالے سے فورن منسٹرز کی کانفرنسز کروائی، او آئی سی کی، ہم نے چائنا تک ان کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں، تو ہم اور طرح سے ہمیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ بہرحال علی وزیر اور محسن داوڑ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، بی این پی کی جو پوزیشن ہے وہ ایڈ کر دیتی ہے اس پورے کرائسس میں جو اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف فیس کر رہے ہیں، اور جو اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان جو کرائسس فیس کر رہی ہے، اور یہ وقت آتا چلا جا رہا ہے کہ یہ احساس کیا جائے کہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، مس ججمنٹس ہو گئی ہیں، فیوچر امپلیکیشنز جو ہیں اس پوری انٹرونشن کی، جس کے نتیجے میں یہ پوری پولیٹیکل چینج انجینئر کی گئی ہے اور اس پورے چونچوں کے مربے اور مکس اچار کو لایا گیا ہے، اس میں اسمپشنز غلط ہو گئی ہیں اس میں، اور اس کو اب ٹھیک کرنے کی وقت ہے، اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے صرف ارلیسٹ پاسبل الیکشن سے۔ اس کے حوالے سے پیش رفت یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں فار ارلیسٹ پاسبل الیکشن کروانے چاہیے، اور اب سے چند گھنٹے پہلے خواجہ آصف صاحب نے جو ون آف دا کی ممبرز ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے الزام تو خیر پی ٹی آئی کو دیا کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، لیکن در حقیقت ایک اوور آل پولیٹیکل سچویشن کو بھانپتے اور سمجھتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ پاکستان کو جلد از جلد انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے تاکہ کوئی پارٹی کلیئر مینڈیٹ لے کے آئے۔ اب اس موقع پہ ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ کیا ہوگا آگے، بیکاز جو مستقبل کا حال ہے وہ تو صرف غیب کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن انالیسس یہ کہتا ہے کہ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے جس کو لایا گیا ہے، جس کو انجینئر کیا گیا ہے، جس کی خاطر کہیں عدالتیں استعمال ہوئی ہیں، کہیں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، کہیں اور قسم کا مسئلہ ہوا، کہیں ہیلی کاپٹر اڑتے نظر آئے، کہیں پریزن وینز لائی گئی، ہر وہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے تھی کسی بھی پارلیمنٹری نظام کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر، کسی بھی ایک جو شفاف ریاست ہے وہاں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے ان تمام چیزوں اور ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے جس پولیٹیکل کانٹریپشن کو انجینئر کر کے لا کے بٹھایا گیا یہ چلتے نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ اپنے بوجھ سے ہی نیچے جا رہی ہے، اور میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی
نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت شاید کوئی نہ بھی چاہ رہا ہو، لیکن الیکشن کوئی اب بہت دور نہیں ہے، یہ صورتحال بدستور اور بتدریج ایک الیکشن کی طرف جاتی رہے گی۔ جیسے ہی مزید سچویشن ہوگی میں پھر کچھ گھنٹے میں دوبارہ اس کا انالیسس کروں گا۔ تھینک یو۔